Maslačak je biljka sa mlečnim sokom, dugim testerastim listovima koje dok su mladi koristimo za salate, a osušen list za čaj. Svež list maslačka retko se koristi za čaj zbog svojih gorkih tvari. Maslačak podstiče izbacivanje mokraće, olakšava pražnjenje creva, te je izuzetno cenjena biljka kao pomoć pri mršavljenju. Takođe je nezaobilazna biljka koja se kao čaj koristi kod upale žučne kese, kamena u žuči i mišićnog reumatizma. Čaj se priprema tako što se uzme jedna kafena kašika usitnjenog suvog lista maslačka ili 3 osušena lista maslačka, prelije se sa 200 ml vrele vode i ostavi da odstoji 15 minuta, a potom procedi. Čaj se može koristiti do 3 puta dnevno. Da napomenem, ako neko ima alergijske reakcije, treba da bude oprezan pri konzumaciji ovog čaja. Ako vam se svideo video, kliknite like i zapratite kanal.